Keep tapping, guys. Deep. Lena. Oh my God. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na mag-snipe dyan sa kanya. Thank you, may MVP, Ma'am Bloom. Ate Jackie. Wag mo kasi tanggalin yan. Nagigigil ko kayo. Ayoko na, masakit na leg ko. Isa na lang, may isa pa. Thank you, Ma'am Heart. Thank you, guys. Thank you so much. May tubig? Wag. May tubig daw? Pwede ko yun? Simple guys, shoutout guys. May punishment yan guys, may punishment. 1 minute guys, 1 minute. Thank you for the heart, me. Forever yours, shoutout. Guys, makakalo tayo, guys. Maglagay ka ng pinggan sa ulo mo mamaya. Mamaya ka. Kita mukha pa. Guys, may punishment ko, guys. Guys, paano ako, guys? Ma'am Rosan, hi. Guys, yung win streak natin, so. RRJ 06, shoutout. Simple Guys. guys. Malakas yan, guys, kung nabugbog natin. Nasimpleng nila lang. Oh my God, 17 na lang. 17 seconds, 15. God, ako lang to. Thank you, guys. Patap-tap ng screen. Thank you so much. Wala, natalo na ako. Guys, ang win streak natin. Natalo ka na. Oh my God. Uy! Guys, Thank you so much, grabe! Austin, thank you so much, ma'am. Hello, si Sir, Sir FDT, thank you so much. ano ko guys. Thank you, guys. BT founder, thank you so much. Guys, paano yung top 50 natin sa taas guys? Andun sa taas guys. Oh. Inano mo naman agad na hindi pa ako nagpa-thank you. Thank you so much, everyone. Sa Taraki, shoutout. Excited ka naman masyado. Guys, ang top gifter natin kasi nasa taas, guys. Na lang po. Pakiyakap na lang po. Thank you so much. Guys, tap the screen pa share ng live guys. Tap the screen pa share ng live. Parang hindi ako makapaniwala, binubugbog mo ko, trying win strike. Yeah. Pangalawang piki ko lang to sa buong buong history. Prepared, shoutout. Dalawang. Hi Jen, Sophia, shoutout. Guys, talo nyo talaga ako guys. Thank you for the heart, me. Thank you, my loves, EM. Bislak Lensky. Ilan yung viewers mo? 6 million. 6? Mami Teen, 27. Ay, hindi. 60. Ilan? 60. Sana all may 60 viewers. Ikaw? Miss Pangit, shoutout. Wala. 88. 2. Founder Ken. Guys, so natatalo niya ako guys. Hindi mo makapaniwala. Grabe naman. Guys, tapos screen share na live guys. Guys, tap the screen. Tapos screen, Hayumi. Founder, thank you. Ken, tignan mo kayo, no? Dati hindi man lang na mag-live yan. Binugbog na ako ngayon, no? Okay, live. Dalawang piki ko lang to. Huwag ka. Pero nabugbog kita. First time. Guys, everyone tap the screen, guys. Thank you, Mama. Guys, tap. Thank you for the Guys, tap the screen, guys. Iyon. RR, hi. Ma'am Shadi, hi. Mark, shoutout. Oh my God. Guys, times 2. Kunin mo na si Iyon. Ha? Kunin mo na si Iyon. Mamaya na. Si Iyon. Isa. Yes, Dalawa. na. Tatlo. Busy yan. Nakambisi yan. Ay, uy, anong nangyari sa buhok? Ano ba yung buhok? Anong ginawa mo sa buhok niya? Gumugulong-gulong. Hello, Papa? Gumugulong-gulong kasi sa kaya na yung niya. Buhok niya. Ay, Ma'am Teresa. Mamadali ka ba? Yes, Manitin, 27. Nakausap ko pa talaga yung anak mo. Ha? Mamadali ka? Founder Ken, thank you so much for here. Roma, Sulcharo. Ay, di ba? Mamadali ka? Okay lang yun kasi Mamadali ka? ngayon lang naman. Mamadali ka? Guys, talit na siya guys kasi talo siya guys. Kunin mo yung anak mo. Guys, talit na siya guys. Ito na. Ay, Carta Goal. Ito na. Ayaw nga niya. Ayusin mo naman yung buhok niya, Ming. Parang Hindi pala. kasi, iba naman. Okay naman yung buhok. Mark, shoutout. Jeff, shoutout. Guys, ginagamitan Hindi, ako ng Ash. strategy guys. Para matalo ako guys. Ro, shoutout. Cute nyo po. Thank you, Ma'am Tin. Mami Tin. Guys, first family live story guys. At pangalawang dance ko pa lang. Guys, nakatatlong win streak na siya sa akin, guys. Paripost ng live, pa-share ng live. Roberto Bidoya, shoutout. Angelica Bongi. Mami Tin. Thank Asawa, you so much. Jennifer. Asawa ko yan, guys. Baka Diba, matalo May? ka. Guys, huwag niyo ako ipatalo, May. guys. Ano nga panis Diba? sa kanya, mami. Ayan po, ayan. Kapag matalo, yung pinggan nasa ulo lang hanggang matalo yung laro. Thank you, ikaw lang sapat na. Guys, huwag niyo kayaan, guys. Good morning po sa inyo, mami. Good morning. Hindi ito, mami. Ano po? Pa-shoutout po sa Uy, si Ryan. Sige, tala. Binuwang ko dyan. Binuwang.
Vlog sa kabila. Vlog sa kabila? May coffee. Yung BP si Ate Jackie. Ano ba yan? Dati sa excited ka ng masyado? Ay. Thank you, Miss Katleya, Jennifer, Miss Libra, Love, For our Marco, MVP, forever, Miss Myra, CM, Nico, Jonah, Founder Ken, Kuya yan Papa kaya Jan, Miss Kuya ko lang to, My Loves. MJ. Miss Kulit Charot. Thank you so much everyone. Keep tapping po. Guys, kaibigan po ng mga gifters natin dito ha guys. Thank you Ay, so sa akin, much. ganun din po sa akin, ma'am. Thank you everyone. Hindi talaga makuha to. Ito nakapin yung Ito lang. MVP natin, guys. Masakit na yung ligo dito guys pag tumagal ba. Okay ka lang? Yobong nyo ito, tanggal namin yung puro win streak. Guys, dapat yung mabigat. Dapat yung mabigat daw. Sino nagsabi? Eh, syempre, may viewers. Viewers, anong mata? Guys, tap the screen guys. Guys, tap the screen guys, share the live. Hindi na ito makuha guys oh. Natutuwa kami, pinapahirapan mo yung asawa mo. Sige lang naman to. Kaya Galit. ikaw din pahirapan ko, tignan mo. Kasi kaya mo Kay daw. LB, ilang taon na siya, o bata pa rin. 16 po siya, 16. Guys, thank you so much. Times 2 guys, times 2. Yeah, thank you so much. Times 2 guys, times 2. MC, shoutout. Yung anak mo nasa Sabi- group naman. Ang likot mo, di ba ka, duling ay, Arma, shoutout. Guys, apat na rose guys. Naapat na Patay rin. ko dito, guys, no? Mr. Thank you so Guys, much. apat na rose guys. PJ Kai, thank you so much. Oh my God. Times 3 maya. Guys, Ako na lang, apat na guys. rose, Melski, shoutout. Guys, kunin mo muna ito guys, so dalawa na lang, dalawa. Mamaya ka sa akin pag natalo ka, tama, hindi ka makagalaw dyan. Dalawa pa guys, dalawa. Guys, Guys, isang rose. na lang. Manchi, thank you. Isa na lang guys, isa na lang. Thank you, Miss My Love, MC, thank you. Yan. My, Ella, shoutout. Mamaya ka sa akin, ha? Mamaya ka sa akin, ha? Ayusin mo yung buhok mo. Kuya Papa Job, shoutout. Thank you sa pag-share. Paripost guys, paripost. Times 2. Oh, come on. I'm here. Come on, bugbugin natin si Ate Jackie. Guys, times 2 guys. Sino to? Guys, body post ako TJ, ng kayo na sa kanya din. Guys, Miss Ivy, shoutout. Ma'am Austin. Guys, times 2. Ay, heart, thank you sa pag-repost. Paripost guys, pa-share. Hi, Ma'am Sino? Kiana. Sino to? Oh my God. Thank you. Thank you so much. Esli. Shoutout. Thank you, guys. Grabe. Bugbugin natin si Ate Jackie, guys. Putix na lang. Guys, talo tayo. Guys, times 2 guys, oh. Guys, Times 2. MC, asa ka na? malala. Rosemary, shoutout. Ano to? Hanggang matapos yung piki, nakaganito ako. Ay, mali, bogi siya. Mali, bogi. Gigil na ako, guys. Nakaapat na siya sa akin, guys, oh. Hi, Hansel. Hi, Nancy. Ano ginagawa niya? Nagpapatong-patong ng mga sardinas. Ay, wag mong tanggalin talaga yan. Nagigigil ako. Guys! MC, shoutout. Thank you. Bawal yung muko. Hindi, nag-ano Ay, ako, monitor straight ako ka ano, guys. Nagigigil ako sa'yo. Oh, straight lang ha. Mamaya ka, straight ka rin na umayos ka. Guys, thank you so much. Thank you kay Ma'am Renaline. For tapping. Thank you, Ma'am Rose. Grabe. First time ko. Second time ko pala kasi kagabi nagtipya ako. Guys, ganito na lang ako hanggang matapos yung live. Guys, thank you guys kay Miss Love, Miss My Love. Thank you muna tayo. Kay 80, ayan, yung top natin guys, Ma'am Ella, MC, Kuya Papa Job, Heart, PSG Rins, Batang Paris, Cross Unofficial, Sandra, shoutout, Sir, Mr. Arimas. Black Knights of Hearted and Ma'am Beth. And ako si Tanggol. Thank you so much, guys, everyone. Thank you, everyone. Di talaga ako pinapabayaan. Grabe kayo, ah. Second time kong PT. Akala ko matatalo ako. Walang galawan na mamaya, walang galawan na. Walang galawan mamaya. Mukha ng piso dito po si guys. Nakakainin siya yung... Okay lang yun. Hindi ka makakain na, Jackie. Hindi. First taker, shoutout. Guys, tapos kayo, ay langga, Christine, shoutout. Guys, pa siya yung live. Alright. Hinugbog.
Ma'am Darlene, 27, thank you so much. Ma'am TJ Kai, thank you so much. Ay, Kiana. Lency, Huwag Otong. mo rin yun. Ocean. Nandito ako sa kanya. Tupakin. Ay, 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 authorize ko maganyan. Straight ka lang. Nanggigigil ako sa'yo. Tupakin, girl, shoutout. Mamaya ka sa akin, ah. Pag ikaw nagalaw-galaw dyan, ah. Sabi niya, guys, oh. Guys, tapos kayo share the live. Ang cellphone niya, guys, oh. Asa na ba kayo? Bakit wala kayo dito? Ay, di talaga ako nagaganon. Di talaga ako nagaganon sa GC. Never ko talaga ginawa yan. Tama siya. Guys, apat na rose, guys. Angel, shoutout. Malibo, Thank Malibo. you so much. Pogi, Guys, shoutout. muna kayo sa akin, guys. Ngayon lang ako. Guys, tatlong rose. 1, 2, thank you so much. Tatlong rose, guys, tatlong rose. LBYF, shoutout. CJ, shoutout. TJ. Adbel, shoutout. TJ Kai, binubugbog mo ako, TJ Kai, ah. Gustong-gusto mo nakakita na ganito, ah. Ay, Kai, mission. Baka naman mission. One rose, guys, Oh, one rose. sayang yan. Times 3. Diyan na kayo magbato. Alam nyo, guys, oh, may naka-steady na heart mo sa ulo ko. Guys, one rose, guys, 9 seconds. One rose. Guys, wag Guys, daw. everyone. Thank you, mission. MC, thank you. Times 3. Times 3, guys. Times 3, times 3, guys. Times 3, guys. Tulad lang yan, guys. 1, 4, 4. 60 mission. Thank you sa pag-repost. TJ Kai. Ito na. Tumangaw. Ito. Lenny Bogie, shoutout. Ayan na. Ayan na. Ay! TJ Kai, malibog, shoutout. Mission. Back online Shopee, shoutout. Jane, shoutout. Guys, wag Angelo. hayaan pa sa akin yan. It's me, MJ. Thank you, Ma'am TJ Kai. Grabe. Ella, MC, shoutout. Guys, 17 seconds. Guys. Yel, shoutout. Malibog, shoutout. Ulo, grabe. Binubugbog ako. 11 seconds, guys. Times 3. Guys, everyone, times 3. Come on. Come on. Come on. Come on. Times 3, guys. 2 seconds. Ayun, lalala. Ella, thank you. Malibog, Thank you so much, guys. Pag-asa pa yan. Grabe. Pag-asa pa yan. Binubugbog ako, guys, oh. 27. Thank you. Guys, everyone, tap the screen, guys. 116 viewers. Everyone, repost, guys. Ella, thank you. Thank you so much, Ma. Guys, booster, guys. Sino may booster? Thank you. Guys, everyone, booster. Mahal kita, thank you. Lowy, thank you. Marlene, thank you. Miss Zen, thank you. Guys, i-booster nyo, guys. Julia, shoutout. Proud. Balitan mo yung nasa ulo mo. Magaan lang yan eh. Baka na, shoutout. Uy, Ella, yan. Malapit na. Isa pa bigard. Ay, sa last mag-snipe kayo, guys. Kahit sa bigard. Mission, thank you. Makaganti na ako dito, guys. Tingnan mo na yung pinggan. Ay, remark, Wala guys. yung pinggan. Wala sa akin mamaya. Ay, ako hawakan yan. Nagigigil ako sa'yo. Guys, snipe, guys. Big heart. Kaya yung big hearts. Guys. Kulang. Kuya mo. Thank you, Mamela. Gosh, grabe. PG ko. Thank you, Mamela, sa ating MVP, guys. Tira na Mamela. Si Mission. 2.0. Shoutout. Thank you, MC, TJ Kai. Kay Chisin Khan. Alas Ika Domingo. Hey, Miss at Miss Myra. Thank you so much. Ma'am Dayan 27, Mas Day. Ang bilis mo, nagigil ako sa'yo. Ang sana, it's Monday. So, it's Gala, Ma'am Dita, and Ma'am Beth. Thank you so much. Ah, Julia. So, guys, Bagal mo, bilisan mo. balitan mo na yan sa ulo mo. Masakit ang ligo. Kanina ka pa. Yung ano naman, Wala. ano yan eh? Kaldero naman. Ano? Grabe ka naman sa Aldero, MC. Ayaw ko naman. Ah? Hindi man Tayo mo pag ikaw natalo. Tayo mo. Mami Caldero naman. Tayo mo pag ikaw natalo talaga. Kaliro! Oh. Kaliro naman! Palit mo dyan! Hi, Dota. Guys, tap the screen, guys. Everyone, tap the screen. Ano kasi yan, streamer kasi yan, hindi man mabigat yan. Ano hindi mabigat? Masakit na nga leg ko eh. Hindi mabigat. Pichay kayo, thank you. Mission, thank you. Dalawa pa, guys. Dalawa. Pupugin natin si Ate Jackie. Hindi mabigat yung Guys, streamer. dalawang tao. Thank you, Mission, TJ Kai. Thank you sa Art Me, kay Dota. Yan, Rosalina. Mamaya, pag natalo ka talaga. Ate Dorn, thank you. Sakit para sa leg ko, guys, no? Ay, guys, Ayun na, guys, times 2. Guys, tatlo na lang, guys. Ma'am, Oy, Ate Jackie, my love here. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. Mga target. Hindi na recent target, guys. Ito lang siguro yung guys, times 2, guys, times 2. Guys, thank you, Mission. Guys, donut lang, guys. Donut. Guys, kahit donut lang, guys. Kapawi din ang Ate Jackie. Tignan mo, Ate Jackie, kung paano ko pagditbitin ng ano yan. Guys, donut lang, guys. Times 2 yan, guys, times 2. Para di makabot si Ate Jackie ba?
Guys, tap the screen guys. Pa-share ng live guys. Times 2. Hi Grace. Ella, thank you. Thank you, Ella. Ako And guys, nagpapagkain niya nasa ulo mo. mamaya akala ka talaga. Hi, Baby Jeline. Jeline, do not. Times 2 guys. Times 2. Thank you, MC. Tignan parang heart na rin yung sa ulo ko dinalis. Wala, nag-miss la guys. Guys. Guys, talo tayo guys. Guys. Everyone, tap the screen pa share ng live. Oh my God. Please, tap the screen. Share the live, pa-repost ng live. Bigat lang. Guys, big heart lang guys. Big heart. Guys. Baby Jeline. Oh, hey guys. Kunti na lang lamang. Thank you. Grabe. Guys, tap the screen guys. Baby Jeline, thank you. Forever Mark, thank you. Ay po, gay kamay. Mahabol, lumalaban Ate Jackie. Big heart guys, big heart. Uno mo talo. Sige, Ate Jackie, kaya mo pa? Kaya mo pa? Hi, Bella Elite, charot. Parang may galit talaga si Ate Jackie. Guys, tap the screen guys. Ganito, charot. Palitan yung ulo. Hindi wala akong ulo. Ay, Baby Jeline. Uy guys, talo tayo guys. Talo, Baby Jeline. Guys, Baby Jeline, panalo mo, sabi si Slam. Galit talaga si Ate Jackie ba? Baby Jeline, mag-snap ka, Baby Jeline. Isa lang. Sa pinakadulo. Okay, kamay. More shoutout. Guys. Snipe guys, snipe. Guys, snipe guys. Snipe. Please, snipe, please. Kunti po. Uy, wag mong hawakan yan. Nagigigil ako sa'yo. Oy, walang ganyan. Grabe, thank you so much, guys. We lost Si ulit. Ella talaga. Ella, thank you, Ella. Wag mo kasi hawakan yan. Nagigigil ako sa'yo. Ella. Hindi kaya. Thank you, Ella. Mission 2.0. MCB Vigilante. Balikan mo na yan kasi magaan lang yan eh. Sa Dota to AKR. Ngayon ako nagpigil guys na laging talo. Thank you, guys. Sa'yo pa? Nagigigil ako sa'yo. Ako nagigigil ako sa'yo. Kanina ka pa. Palitan mo na yun nasa ulo mo. Uy, palitan mo na yun nasa ulo mo. Palitan mo ng iba. Hindi, palitan mo yun nasa ulo mo. Gloves, guys, oh. Wag rose, guys. Ay, lagyan mo ng pampabigat yung ulo mo. Anong pabigot? Ay, magaan lang yan. Steamer lang Guys, yan eh. Sutil. Kanina pa to sutil. Tinan mo, naka 7 rounds sa sutil. Hindi na ako nakabawi. Thank you, everyone. Thank you, Mika. Guys, tap the screen guys. You're the live. Bye, be. Kai, thank you so much. My love. Joy Love, shoutout. Daksa. Joy Love, thank you. Times 3 guys. Batayo times 3 guys. Babawi. Sakit na ng link ko. Oy, wag mo kasi Kylie. gawin. Masakit nga, masakit. Oy, Mamaya ka sa akin. sino ba kasi ganito? Salin sa kaya wag mo kong ganyan. Wala ka. Melski, TJ Kai, thank you. Guys, times 2 guys. Times 3, dalawa pa. Laban. Dalawa pa guys. Wala lang. Dalawang rose. Chichi, shoutout. Dalawang rose guys. Masakit na leg ko. Guys, dalawa na lang. Dalawa pa guys. Dalawa. Oy, thank you Laika, thank you Joy Love. Sana makabawi ako this time. Guys. Thank you long hair. TJ Kai, thank you. Laika, thank you. Isa na lang, Post ng guys. live guys, pa-share ng live. Grabe, first time. First time na mamaya. First time in the story talaga. Isa na lang. Oh my God. Joy Love, thank you. Ay, hindi na rin. Leo girl, long hair, shoutout. Times 3 guys, times 3 kayo magbato sa times 3. Kaya hindi shoutout. Ay, Sayang. kaya na guys, times 3. Guys, times 3. Laika, Ano yan? thank you. Ano yan? Pag hindi lumabas dito, hindi magkakaroon ng times 3 dito. Uy, Baby Jeline. Mamaya ka. Hi, Dota. Walang kayong times 3. Wala siyang times 3 guys. Joy Love, Dota. Thank you, Baby Jeline. Laika, thank you. Mamaya ka sa akin. Mamaya. Ano na, Ate Jackie? Baby Jeline, MC, thank you. Hindi Ate Jackie. lumabas yung times 3. Ay, mamuayag. Mamaya ka sa shoutout. Ay, sayang Mamaya ka, yung shoutout. ano. Oo, sabi naman yung Guys, 24 seconds times 3. Kahit dorat lang yan guys. Times 3 guys, times 3. Kaya pang buga ng manigan yan guys ang kalaban. Baka bumuga ng manigan. 500 yung manigan guys, lamang siya. Thank you, Baby Jeline. MC, shoutout. Ano to chat? Galaxy na lang yung pag-asa mo, Ate Jackie. Joy Love, shoutout. Wala na. Hindi niya kayang habulin yan guys. Ano ka ngayon? Ha? Hoy, ang 7-1 streak na. Kylie, like ka, shoutout. Mamaya ka. Mamaya ka sa akin. Kylie, like ka. Thank you, Dongski. Silent, shoutout. Guys, tap the screen pa share ng live guys. Tap the screen. Manila Boy, shoutout. Oh, paano ba yan? Ano, Ate Jackie? Uy, lumalaban. Si Kiara na sa kabila na rin. Thank you, like ka, Alvin, shoutout. Guys, they can. Hearthstone, shoutout. Guys, 1 minute na lang. 1 minute, Angelica, shoutout. Wala na, si Ate Jackie. Thank you, Mami Strong. Guys. Sikat sa lang. Marlon, like ka.
Lori, shoutout. Si Sario. Oh my God! Wala na guys, talo na yan guys. Wala na yung times 3 natin, guys. Times 3. Jeline, thank you. 7 win streak. Kaya pa yan guys ng Galaxy. Huwag binato ka ng kalaban ng Galaxy. Wala na. Wala na. Ka, Joan 2.0. Guys, 25 seconds everyone. Thank you, Mommy Strong. Guys, magkuha na ako ng ano. Happy Clean. Baby Jelan. Guys, snipe guys, snipe. Baka mag-snipe ang kalaban guys, snipe. Please. Wala na. Ay, salamat. Maglagay ka ng pinggan. Baliktarin mo. Sure ka, ganyan ha. Pag nalaglagan ha. Buong gundo-gundo ng Reyno. Ano ka? Sambol siya. Happy daw sabi ni MC. Baby Jeline, thank you so much. Ayan, sa ating BP. Dami kaming posting labs. Like ka, MC Dota, my love. Long hair, Kylie, TJ, Kai, Mayang, forever. Thank you. Isa, shoutout. Joy love, shoutout. Bisaya girl. Bagal mo, shoutout. Guys, kaibigan nyo guys, mga kaibigan sa taas guys ha. Guys, piyagan pa Tapatin natin diri. guys. Ano ka? Pretty pa rin mami kahit nagpaso. So ako pangit. Si Jackie! Baby Jeline, shoutout. Ano? Bakit yung leg ba? Bait-baitan yung host nyo guys oh. Hindi naman mabait. Silosa yan guys. Ngayon ka nga na nakabawi. Naku, 7 win streak na ako eh. Anong feeling? Ay, salamat. Anong feeling? Anong feeling na may plato sa ulo? Dapat pag nasa bahay tayo magkiki tayo para habang talo ka, nakagagawa ko yung gusto ko kasi hindi man ako makapag-react pag ikaw ano ha? Thank you MC. Tatlong rose guys. Mayra, shoutout. Baby Jeline, thank you. Tatlong my love. Tatlong rose. Thank you so guys, much. tatlong rose. Guys, tatlo na lang. Guys, everyone, tatlong rose. Tatlo. Hoy, Guys, tatlong rose guys, 20 seconds na lang. Honey. Tatlong rose. Talo tayo. Times 3 yan guys. Anya, shoutout. Dalawa. Tap guys. Uy, thank you Joy Love, thank you MC. Kalma guys, mamaya na kayo mag-send. Ano? Hindi na daan sa ganda mo ha. TBC. Mayra, shoutout. Huwag kayo magbato ng rose. Ayan na. Times 3, 56 seconds. Booster ka, ano? Yan, booster. Guys, huwag kayo magbato ng rose, guys. Huwag kayo magbato ng rose. Huwag magbato ng rose. TikTok icon, ice cream. Arigatou gozaimasu. My gloves sa kabila. I love you, yan. Joy Love, MC, thank you. Baby Jeline, thank you. Ano na? Binugbog na ako, guys. Hanggang mamaya ang ganyan. Bloom, shoutout Bloom. Uy! Thank you so much. Kamay. Bloom. Guys, Baby Jeline. Thank you. Baby Jeline. Times 3 guys, 16 seconds na lang. Heart ni, wag mo bato ng rose guys, TikTok icon. Ate, thank you po, Ma'am Jane. Kuya Edgar. Dalit. 7 seconds. Thank you, Baby Jeline. Founder. MC, thank you. Meowie. Thank you. Thank you for follow. Guys, may booster pa guys oh. Dapat talaga ganito ka rin. Shark God. Sakit na nga yung This girl. kanina pa ako, 7 rounds, 3 minutes. Oh, guys, tap guys. Keep tapping everyone. Mamlin. Hi. Yes. Hi. OMG. 1 minute na lang. It's me, Manzen. Baby Jeline, thank you. Yeah. Glenn, Binoy, shoutout. O ano ka ngayon? Yes. Ano ka? Thank you po. Thank you po. G, Binoy, shoutout. Thank you sa heart me. Big heart. Kanina pa talaga ako talo, Baby Jeline. 7 rounds, 7 win streak. Ma'am Ano? Lee, thank you. It's me, MJ. Ano? Hi, Baby Jeline, kailan pala PK mo? 1 seconds. Baby Jeline. Guys, wag naman ako hayaan nakaganito ako, guys. Jeline, kailan PK mo? Girl, hi. Ma'am MJ. Hala, bakit ikaw naman yung naka... Hindi, ma'am. Ngayon lang ako nakaganito, ma'am. Guys, snipe. Ba't parang galit ka? Snipe. Uy, snipe! Thank you. Grabe, thank you. Snipe. Baby Jeline, yung pinaghirapan mo, nawala. Thank you. Wait lang. Hindi pa ako nakapag-thank you. Thank you so much kay Baby Jeline, Thank you MC, for my- kay Joy Love. Guys, follow nyo mga to guys ha. Mami, Si ma'am. Jim Binoy, si Mayang, si Meowie, si Miss Myra, Rainy, Big Boss. Thank Manila you, Boy. Music Miss Aris, MJ, Ma'am Kiana, it's me, MJ. User Lindsay, Bagal. but Sir Edgar, thank you so much, everyone. Thank you. Yeah, brother.
Guys, thank you. Grabe, sulit. Sulit yung first time na pagpipiki. Paglalay. Akala ko wala talaga. Nick, shoutout. Hindi naman ako active. Budas to Milan. Ayun na guys, oh. Wait na si kuya. Uy, grabe. Dapat plato yung sayo din. Palitan mo yan. Palitan mo Hindi yan. din. Yoko, kulang. Dapat na ganyan ka. Tapos kayo pa share lang. Sakit na ng leg ko. Ayusin mo ang dito. Ayoko. Bilisan mo na, nagigigil ako sa'yo. Yun na nga ako. Palitan mo ng plato yan. Hindi pa sa akin. Wala nga. Walang plato dyan? Wala. Bilisan mo na. Wala nga. Meron yan. Ito, Amstad? Bakit ka lang? Ay, wala pa manata doon? Sige na, palitan mo na yung plato. Ay, sans full sayang yung time sale pag hindi makuha yung ano, 4 na rows. Akala ko magkuha ka. Wala nga. Thank you. Uy, thank you, TV, shoutout. Ay, ano? Tatlo. Jim Pinoy. Dalawa pa guys. Di. Yang, Ano shoutout yung yan? kasama. Ah, Palitan dalawa mo pa. ang Dalawa. Ah. Dalawa pa mayang. Thank you, isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Guys, bro. Mahal ko. Shoutout. Wala, hindi Isa na. na lang. Thank you, mayang MC. Gaganti na ang api. Thank you, Miss X. Oh my God. Mr. Copido. Mr. Copido, times 2 na. Uy. Times 2 guys. Times 2. And thank you. Palitan mo yan. Ang gaan-gaan lang sa akin magbigat. Sakit na talagang ligo. Dito. Jane Binoy, thank you. Sino man may Panalo, dito? Ikaw. Mahmud. Ikaw. Guys, galit na yung host nyo. Ano ba yan? Times 2 guys, times 2 Times 2, Jen, thank you. Galit na yung host nyo. Jenny. Thank you, Sardi. Dudes. Jen, charot. Ay, gloves. Oh my God. Guys, magbato kayo, wag rose. Thank you, Bloomy. Guys, wag rose ha. Oh my God, thank you, Sad Life. Pogi mo, sir. Ayun, may shoutout. Talo na ako. Talo na naman. Marlene. Grabe. Ate Kemi. Tapos ka guys. Tap. Tap the screen, guys. Tap. Cars. Hi, Nico. Thank you, everyone. Especially to Bloomy, Ma'am Bloomy. Thank you so much. Yan, J-Cars. Thank you, Miss Jenny. Thank you. Gusto panaron nyo ko to 90 to 50, no? Snipe kayo, Don't snipe. keep tapping, guys. Everyone, guys, Oh my God, snipe, dapat snipe, na naman. Snipe. We love shoutout. Snipe. Kulang. Grabe mo. Bijilan. Pag, kunwari ka babae, inaangat-angat mo, nagigigil ako sa'yo. Guys, payagap ako ng MVP, guys. Huwag niyo po kalimutan. Guys, friend niya to guys. Bijilan. Ma'am Bloomy, May Jen Binoy. Edward. Miss Jenny, TV. Why single? Yawi, may update siya. Thank you. Man. Hindi umabot talaga. Yes, thank you, everyone. Thank Ang link ko, Bijilan. Ay, baka hinahawakan mo na Tapos screen, guys. Guys, tapos screen. Grabe, first time. Idol 2.0. Idol 2.0 fan block. Saan yan? Stay humble. Thank you everyone for my MVP. Thank you so much. Ma'am, hello. Sa'yo na lang yan. Hello. Keep tapping, guys. Grabe, first time ko mag-live talaga na. Di ba pangalawang live ko pa lang to? Grabe. Grabe talaga. Thank you talaga, guys. Thank you so much. Sabi mo na block? Si Stay Humble? Thank you talaga, yan. Sino yung na-block? Thank you talaga, Ma'am Bloomie. Bijilan. Thank you talaga. Wala akong Stay Humble na block dito ah. Guys, tap, guys. Okay. Eh, 4 na naman. Hindi na naman yung makuha ngayon. Guys, galit na. Gaan pa.
Kirukin natin yan. Tatlo pa. Tassie, thank you. Yan na, yung Jakama. Tatlo guys, tatlo. Guys, dalawa na lang guys. Iba't ibang tao. Tatlo pa. Tita, thank you. Hindi kita Dalawa pa. So, Idol 2.0. Dalawa pa. Guys, isa na lang guys. Ha? Ay, sayang yan. Ano ba yan? Lalaki yan. Isa pa. Tassi, Guys, thank isa you. na lang. Thank you, Tita Pinch. Thank you, Joel. Guys, isa na lang sayang. Thank you so much. So, thank you guys. Guys, okay. Times 2. Times 2 guys. Ma'am, Jeline. 143, thank you. Lalang pauna. Guys, wag rose guys. Big place or kaya ano? Times 2, thank you, Jeline. Thank you, ma'am. Times 2. Times 2. Tassi. Aroy, kung sakit ang leg ko. Wag rose guys. Grabe, thank you talaga. Baby Jeline, Tassi, thank you. Grabe lamang na naman siya, oh. Thank you guys. Baby Jeline, donut. Uy! Tita Pinch. Alam mo? Bloom. Thank you so Electric. much. Teacher Mosa. No, grabe talaga. Ashley, grabe talaga. Tita Pink. What? I'm yours. Mayang, thank you sa pag-follow. Keep tapping guys. Thank you, grabe talaga si Ma'am Blue. Snipe. Alagas, konti lang yung laman. Kaya yan. Loko mo ko. Mister pala. Hi. Guys, tap guys. Tap. Guys. Kimi, shout out. Ma'am Kimi, guys. Alam ko. Why? Kimi, shout out. Good girl. Miss M. Miss Dimple. Guys, baka ma-snipe tayo, guys. Snipe. No! Guys! Snap. 14. Oh my God. Snipe, Tita Pink. Snipe, Tita. Pink. Release ang Baby Jeline. timer! Ang kulit! Ay, Baby Jeline, Tita Pink. Thank you so much. Ay, kay kunwari ka lang ba? Wag mo kasi hawakan yan, dit. Ano mo na? Grabe. First man, shout out. Talaga. Yung bubot. Kulang Ay, talaga. don't forget to... 100 talaga yung laman. Kaibigan ako, guys. Kaya nyo to. Si Baby Jeline, Thank you, Tita Ma'am Pink, si Tony. Jolly. Mamayang mag-10. Isa yan, tsaka Ma'am Yawi, yours, Pandialo, and shop. Sino to? Hindi umabot. Bien. And si Ma'am. Call girl. Sino may ginawa ni Kim sa call girl? Everyone. Sakit ng leg ko. Sakit na yung ano ko ba, yung leg ko. Yes po, grabe. Sobra. Stalker, shout out. Talaga. Ingat na kita, maingay ka. Call girl, tignan may ginawa Ano siya. kaya makan? Kakainis ba? Sakit ng leg ko. Kaya po, thank you. Lodi, balik ako maya. Baby Jeline. Ang saya-saya. Kulang. Thank you. How's your feeling? Paano? Ganito na lang akong matapos yung live. Naka 3 win streak na naman siya. May charot. Thank you everyone. Keep tapping guys. Forever Mary. Guys, ang sakit na ng leg ko. Thank you everyone. Kaya ka na, Lodi. Grabe ganyan pala mabubuhay ng 2.0. Miss Dico, Alexandra. Oh, shout out Ross. Pinag-aaral sa akin, Ross. Pagtanggal mo. So much talaga. Ross, ang sakit na ng leg ko. Nakapito Ano kayo? tatlo na naman siya ngayon. 7, 8, 9. Kasampu na tayo Wednesday guys. Ano? Ross, kung alam ko na yung pangalan mo. Puso ka siguro. Dalawa na lang. Puso man siguro. Matulog ba? Guys, dalawa na lang guys. Tapos na lang guys. Tulog man ko pagkatapos. Guys, ganito. Guys, tatlong Ross, guys. Mabawi. Kung mga tatlo ka beses, matulog dahil. Guys, thanks. Guys, tatlong Ross. Hi JP. Everyone, tatlong Ross. 3 Ross. Tiram, shout out. And call girl, shout out. Guys, tatlong Ross, 19 seconds. Miss Batangganya. Hi. Miss A, dalawa na lang. So much. Dalawa. Thanks to guys. Miss A, Chesa, may love, thank you, Marilyn, thank you. Thanks to guys. Times 2. Thanks to yan. Sakit na ng leg ko. Hello. Guys, times 2 guys. May gloves na naman ang kalaban, di punggol ya. Guys, talo na naman tayo. Guys, hindi talaga ako panalo mo. Johan, shout out. Thank you so much, Ma'am Bloomy. Thank you. Ate Jackie, thank you. Binubog ko natin Jackie, guys. May galit talaga sa atin Jackie sa akin ba? Hi, thank you. Team Cook. Guys, tapos screen guys, times 3, times 2. Maricel, Maricar, shout out. Times 2 guys, times 2. Everyone, times 2 guys, times 2. 8 seconds na lang. Everyone. Big guard lang guys, big guard. Mama mo.
Jackie. Ma'am Rose, thank you. Tuwang-tuwa sa ti Jackie. Sakit na ng leg ko. Wow, Joke lang, sakit na ng leg ko ba? Isa pa. Marika, shoutout. Chininta, shoutout. Ayoko na. Masakit na leg ko. Uy, isa pa. Ayoko na. Ayoko na. Grabe ka naman. Isa pa. Uy, wag ka nang ganyan. Ano, ang daya mo talaga. Naiinis na ako sa'yo. Prince, shoutout. Prince yung kaorin ko sa Naiinis kabila. ako sa'yo. Tingnan mo, nagigigil ako sa'yo. Anong buo? Guys, kawawa naman yung kalawa. Huwag ka papante, baka may mag-snipe dyan. Abong mo. Ganyan kapag may nag... Isa pa Prince, tingnan mo yung kaorin mo sa kabila, binubugbog ako. Uwi ka na lang pag-uwi mo. 2.0, ayan na po. Kulang guys. Thank you everyone. Guys, snipe guys, snipe. Snipe guys. Guys, iangat nyo guys. Thank you. Keep tapping, guys. Deep. Lena. Oh my God. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na mag-snipe dyan sa kanya. Thank you, may MVP, Ma'am Bloom. Ate Jackie. Wag mo kasi tanggalin niya, nagigigil ko sa'yo. Ayoko na, masakit ang leg ko. Isa na lang, may isa pa. Uy, wag ka kasi ganyan. Isa pa. Ang ano mo talaga, ang daya-daya mo talaga, naiinis na ako sa'yo. Guys, ano ko? Huwag kang siga-siga dito ah, nanggigigil na ako sa'yo. Yan, tsaka ma-shoutout. Pag ikaw natalo namin, bugbugin ko siya si Jackie. Baso ka doon na si Jackie. Kaya mong gampanan niya na. Kimi, shoutout. May love, shoutout guys. Ano mo yan? Bugbugin niyo si ano. Palitan mo na Bugbugin siya ni Jackie guys. Kasi ginagalaw-galaw mo. Gusto mo ipapasang ko sa bahay natin? Kuldiro. Ako sa'yo. Ano? Huwag mong hawakan. Sino siga ngayon? Ikaw. Single dad. The truth. Single dad, thank you guys. Negative zero, shoutout guys. Tapos yung share the live guys. Kawawa Hindi naman, na masakit eh. kawawa naman siya, guys. Sakit na nagdig ko ba? Alam na. Bonus mission, guys. Mira, shoutout. Guys, ibawin niyo ako isang beses lang guys. Times 3. Queen, Coco, Last na to, ah. Queen, shoutout. Good. Guys, last game guys. Kawawa naman Last siya, game. guys. Jonard, shoutout. Kawawa naman siya, Kawawa, guys. hindi kita pag-uwi ko. Tignan mo. Kawawa mo. Guys, 4. Oh my God. Hi, Sir. Province 3 ka, Province 3. Four roses guys. Guys, four roses guys. Yang Jakama. Nubaldo, shoutout. Guys, 4 na rose guys. 36 seconds. Thank you, Joel. Thank you so Guys, much. 3 rose. Kenneth, shoutout. Joy, and Lloyd. Thank you. Guys, 4 na rose. 3 magkaibang tao. Guys, 4 na rose. Magkaibang tao. Tanya, shoutout. Guys, any gifts guys. Any gifts. Thank you, MC. Dalawa pa guys. Dalawa pa guys. 14 seconds na lang. Dalawa na lang. Everyone, dalawa. Guys, dalawa na lang rose. Dalawa. Lang, thank you. Isa na lang. Everyone. Ibang tao. Oh my God. Talo na naman ako. Wag mo na pinawakan times 3 na, guys. Sayang yan. Miss Air, shoutout. Sayang yan. Love, Daddy, shoutout. Hindi nila, hindi daw. Nalis nyo? Siyempre, kami pa ba? Yobog ito. Thank you, Ma'am Chloe. Sir Josh, hi. Boss Burger. Thank you. Rafa. Thank you. Kimiko. Sakay. Sir Josh, thank you. Stay you, Lara, shoutout. Guys, tapos screen guys, share the live. Last game. Ayoko na, Mim. Sakit na lig ko. Ang saya-saya. Ay, wag mo talagang ganyan, nagigigil lang sa'yo. Ask shoutout. Guys, masakit na lig ko, guys. Magka-step Mami. pa nyo tayo, Josh. Sweet Angel, shoutout. Baby, shoutout, guys. Sige, may... Sa'yo mo nalo ko ba? 1 minute, guys. Thank you, Mom Bloomy. Sorry, Naiinis na ako ba? Sakit na ng lig ko. Ay, Ashley. Ay, mami mo. Ay, pero Teka, natin. teka, guys. Ano? May love, Pag shoutout. nabugbog siya, gaya yung itsura niya pag nabugbog siya, di ba? Ang saya. So, sumasaya ka pag nabubugbog ako ng iba? Ano naman yung nabugbog sa'yo? Magpipiki ako sa kalabang ka nagsusupport. Sa grabe talaga. Sabi ko nga sa kanya, guys, palitan niya na kaldero, ayaw niya. Kasi naka-ano Kaldero, kung ka- yan, di ba? So may 7 kanina. Kung kawali kaya yung ipapatong ko sa ulo mo. Naka-11 win streak na Guys, sa let's see, akin. Naka-11 na siyang ganyan, guys. Oh. So ako isa pa lang. Palitan mo. Be sure ka lang ha. Be sure ka. Sabi ito. Palawan. Pandas.
Thank you so much. Sabi ni Maya, Sir win streak daw. Snipe. Snipe 1 Rose. Thank you, our MVP. O, gano'n. Ang kulit ni Maya eh, no? Ay, bakit mo tinanggal? Ganyan ka lang hanggang Shoutout kay Joy Baby, kay Love, si Light, ka Ali, Nati DJ, sayang Gakama, Single Dad, Mami, si Polo, si Jody, tsaka yung nag-snipe ng 1 Rose. Si Prince. Snipe ako TikTok Universe. TikTok Universe, mag-i-snipe ka pa? Boss Wait, Burger sakit ang sa akin. Mando. Ever. Grabe, thank you so much guys, talaga. Napugbog natin si 2.0 for the first time. Bye-bye, mate. Wait lang. Anong feeling? Guys, ngayon ako natalo ng sunod-sunod ba? Tapos sa kanya pa. Hindi ako active pero lumalaban. Feeling. Labanan ko mukha mo mamaya. Okay. Anong pakiramdam? Ha? Anong pakiramdam? Okay lang. Okay lang. Thank you so much guys, our MVP guys. Thank you, Ma'am Blue.